like, subscribe and get notified. The Congress has alleged that there has been massive hill cutting since 2021 on the Bambolim hill slope. It challenged the BJP government to show the environmental clearances where they alleged that besides putting up the present project, mining of minor minerals has been done without EC. They demanded the sacking of the TCP minister and demanded action against officers who have given NOCs for the project. हो प्रोजेक्ट म्हणल्यार बांबोळे चड्टेचेर एक प्रोजेक्ट आयला. लोकांक इतली वर्सां दिसली की तो हायवे खातीर हिल कटिंग चल्ला, ते क्लियर करपाचें चल्ला, पण आतां जर थंय परिस्थिती पळयत थंय एक बरो सामको मेगा प्रोजेक्ट येता, सर्रास हिल कटिंग जाला. आनी हांवें ऑलरेडी चीफ मिनिस्टराक हाजेर इन रायटींग कंप्लेन दिल्या, कित्याक मुख्यमंत्र्यान सांगला सगळ्यो कंप्लेनी आपल्याक करा म्हणून, कितें मेगा प्रोजेक्टाचेर येता त्यो. मुख्यमंत्र्याक आतां हांव चॅलेंज करता, तुमकां हांव 2 इमेजीस दाखयता. ही 2021ची सॅटेलायट इमेज ते एरियेची, मातशी पळया क्लियरली. तुमकां हांव शेअरूय करता डिजिटल इमेजीस. कसो हिल कटिंग केदो, कितले प्रोपोर्शनान हिल कटिंग केला. हायवे खंय आसा? हायवे सायडीकूच आसा. हायवेक गरजूच ना ताची, हायवेक लागत ना, तरी आसतना हो इतलो दोंगर कट केला. आनी हो ऑक्टोबर 2023ची परिस्थिती पळय, हिल कटिंग केला आनी थंय प्रोजेक्ट आयला पळय केदो व्हडलो. प्रत्येक जाल्यार हे हिल कटिंगान खुबश्यो गजाली इनवॉल्ड आसा. एक म्हणल्यार थंय इल्लिगल हिल कटिंग जाला. आतां हिल कटिंग जाता आसतना जेन्ना TCPचे अप्रुवल्स घेता तेन्ना TCPचे ऑफिसर्स थंय वचून इन्स्पेक्शन करता. तांच्यांनी हिल कटिंग्साच्या अगेन्स्ट कंप्लेन्स आसतना तांचे कडेन आसत दुसऱ्या ऑथॉरिटी कडेन आसल्यो, पण हिल कटिंग जालां. हांवें तुमकां 2021चे दाखयल्या सॅटेलायट इमेजी. हिल कटिंग केन्ना जाल्लें जाल्यार TCPन ताका हे प्रोजेक्टाक परमिशन दिला. TCPचे ऑफिसर ते कितें इन्स्पेक्शनां करता ती म्हाका खबर ना. त्याच बरोबर थंय मायनींग जाला ऑफ मायनर मिनरल्स, लॅटरायट आनी रबल आनी मुरूम, मोठ्या प्रमाणात मायनींग जाला. जाल्यार ताका एनवायरमेंटल क्लियरन्स आसली काय ना हाजेर सरकारान उत्तर दिवचें. हाका कसलीच, हांव सांगता EC नासली म्हणून, आसली जाल्यार सरकारान दाखोवची EC आसली म्हणून हे प्रोजेक्टाक. आनी जो फॅक्ट TCPन कन्सील करून हे प्रोजेक्टाक क्लियरन्स दिला, म्हाका दिसता आज मुख्यमंत्र्या कडेन आमी मागणी केल्या हे कन्सर्न मायनिंग डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर्स आनी TCPचे ऑफिसर्स जांच्यांनी हो प्रोजेक्ट क्लियर केला हांचेर इमिजिएट एक्शन घेवपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे जर जी आज हांगा सबंद गोंयभर आमी पळयता इल्लिगल कन्वर्शनां चल्ल्या आनी गोंय डिस्ट्रॉय करता, BJPक चॅलेंज करता की तांच्यांनी जो TCP मिनिस्टर आसा विश्वजीत राणे ताका इमिजिएटली सॅक करचो. कितें हें खंय तरी थांबपाक जाय, हें कंट्रोला भायर वचपाक लागला सगळ्यो गजाली. आनी म्हाका दिसता ही खंय तरी हाका ब्रेक पडपाक जाय. हांवें तुमकां ऑलरेडी प्रूफ दाखयला. CMाक कंप्लेन आमी जी केल्या ती कॉपी तुमचे कडेन शेअर करता आनी CMाक चॅलेंज करता. ताणें सांगलां हाजे फुडें आपल्या कडेन धाडा म्हणून. ऑलरेडी आमचो ताजेर विश्वास ना, कित्याक IPPचे अंडर ताणें कितें प्रोजेक्ट क्लियर केले ते ऑलरेडी आमी तुमकां दाखयले. आमी कंप्लेन गव्हर्नरा कडेन करची पडल्या, पण एक ती स्टेप आनी प्रोसिजर म्हणून आमी मुख्यमंत्र्याक कंप्लेन केल्या हे प्रोजेक्टा बद्दल. Watch on Herald TV.